गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी आपण मानकु आउ एक नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करुच्ची आपण माने समस्त भलरे थिबे, सुस्थ थिबे। माँ का कृपारू आम माने भी सब भलरे अच्छु। आज तो गुरुवार, ब्लॉग टी आज आरंभ करबा बहुत लेट हो गला। जहाँ भी हो ब्लॉग टी आरंभ करिया पूर्व आपण मानकु मोर सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट, जो माने आम चैनल रे नुआ अछंदी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक रे देखले फॉलो करंतु, वीडियो गुड को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष जाए देखंतु एवं पाखे थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे, जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। ब्लॉग टी कंटिन्यू करने पूर्व आपण मानकु आम परिवार तरफ मो तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। कहीं आपण मैंने आपण मान मूल्यवान समय समय काढ़ी आम ब्लॉग देखुंट, सुंदर सुंदर कमेंट लिखुंट। आपण मान सपोर्ट एवं सहयोग पुणी थे आम तरफ अनेक अनेक धन्यवाद। मोर विश्वास एवं आशा मध्य आपण माने एई भलिया भल पाइबा एवं सपोर्ट आमको आगामी दिन मानकर भी मध्य देबे। प्राय फ्रेंड्स माने मते कमेंट करी कहउचंद कि दीदी रातिर रूटीन शेयर करिया पे। मु तो प्रीवियस ब्लॉग गुडा करे प्राय रातिर रूटीन शेयर करची, आगामी दिन मानकर भी शेयर करबी। मते राति रूटीन टे शेयर करबा डिफिकल्ट हो जाउची, काहे कहले दिन सारा काम ता संग निजे ब्लॉग शूट करबा, ताको एडिट करबा, डाउनलोड करबा, अपलोड करबा सब एकला करला भितरे राति को आउ थरे माने शूट करी काम करबा टिके कष्ट हो जाउची। तापरे कोन होची कहले दिन सारा जहाँ जमती काम रोची 4टा 4:30 ठू नहीं कि संध्या 7टा पर्यंत मत वीडियो गुड़ाक एडिट करिया पड़े। एडिट करके माने पोस्ट करे से ता भितर पुणी 4टा बेले जमती काम रुहे, जमती झाड़ू करबा, बासन मजिया, गछ सबरे पानी दबा, संज दबा, से सब काम भी रोची। विश्वास करियानी बेले बेले माने गछरे पानी दउथि, इआडे घर झाड़ू करथि, गोटे रूम झाड़ू कर दे जीबी, टिके गछरे पानी दे दे, पुणी पाइपटा पके देके आसी पुणी घर झाड़ू करबी, ता भितर पुणी संज हो जाए। एमती हुए संज तो प्राय ये दे दियंती, मु बहुत कम ही दिए। तांकर ड्यूटी हिसाब रे जदि बी शिफ्ट थाए मु दिए, नले अन्य शिफ्ट मानकर से दे दियंती एई भलिया। तेणुक एते काम भितर आउ संजोल को एते एनर्जी न थाए जे शूट करिकी काम करबा। तथापि आपण मान को कमेंट को आखि आगे रखिकी मु निश्चय चेष्टा करी आगामी दिन मानकर आपण मान संगे रातिर रूटीन शेयर करिया पई। ये तो ए शिफ्ट ड्यूटी जाइछंती, आज बहुत हड़बड़ ड्यूटी जाइछंती, इवन कि से आज चा भी पी नांती। एमती हबनी जे से बिना चा पी कि घर बाहर, किंतु आज एते लेट हो गला से कहले थाउ मु बरम कैंटीन रे चा पी देबी जाउची। सी गला पर मु मोर जेमती घर काम करिया कथा करि सारी के गाधे पाधे गली पूजा करी। आज मत पूजार भी बहुत समय लगिगला। तापरे कौन होची कहले सबुदिन पूजा गोटे प्रकार आ गुरुवार पूजा अलग प्रकार। सबुदिन अपेक्षा गुरुवार पूजा टे समय लगे, पूरा पूजा सारिक आसला बेलू दुनिया समय हो गला। तापरे कौन होची अन्य शिफ्ट रे कौन सी रुहंती प्राय काम रे हेल्प कर दियंते, ए शिफ्ट रे कौन सब मते करिया पड़ुची। तापरे भी से फूल तोड़ी देकी आंब डाला आनी सब धोई धुआ देकी जाइथिले। एबे तो मु साग बाछुची, आज लंच रे पखाळ करिवि। पखाळ करिवि कोन अल्प पखाळ अछि आ अल्प दिटा भात बसेबी। आमे 2 जण पखाळ खाइबो, कंढिता रुटी खाइबो। आज भाबिली पखाळ सागर किछि करे न करे साग भजा निश्चय करिवि। ए सागटा पूरा बहुत छनछनिया बढ़िया अछि, किंतु गोटे थर गुटी अधिका ही जिवो भाबछि 2 भाग कर देबे। आज अधा परिवा देखि भाजी देबे आ अधा काली की रखी देबे कहिके। साग को तो बाछि कि नै आसली, से बाल्टी रे धोइतले छोट होइथांदा कहिके बड़ बाल्टी को ट्रांसफर कर देले। एबे सागटा को भिजे देबे 2-4 मिनिट, ता भितरे जीबी जो साग बाछि से जागाटा को परिष्कार कर देबी। ता भितरे सागटा भिजी जाइथिबो, ताको परिष्कार के 2-3 धुआ कर देबी। विश्वास करियोनी काली संध्या बेले एते जोर गोड़ पेन हैला, फुली भी गला, पूरा पादे चली पारलिनी। घर को फोन करथिले, भाउज गोटे तेल बतेला, सेटा बनेकी लगेला परे टिके आराम लागला। पूरा न हेले भी 20 to 30% आराम अच्छे, टिके फुला भी कम अच्छी। आज रात गोटे लगे देथिले था, किंतु आज तो गुरुवार लगे हेबनी, काली शुक्रवार उपास लगे हेबनी, पुणी जाके शनिवार दिन जा से जगह परिष्कार कर दिए। बाप रे खरे ताती जाइछ घर भीतर जाउनु जीबी ए साग। अरे सागटा भिजिया को आस्तले कोन करछि बा। भात तो बसे देथिले हे गेलाणी, गाड़ी देबे। कौन खाऊछ? बिस्कुट भोक लागला। भोक लागलाणी, अब तो हवा पाटे समय लगे। 1 बजे 10 मिनिट अच्छे एबे जे। तू बेड ऊपर सब बेले से 2टा एबे बन जीवो। तू स्टडी टेबल टा सब बेले से बेड ऊपर फिक्स रखथिबु ना।
କଣ୍ଢେଇରେ ବୋଧେ ଏବେ କିଛି ଦିନ କୋଚିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ ନା ବାବା? ସିଓର ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି କି ବନ୍ଦ ହବ। ଏଇ ଖରା ପାଇଁ ବୋଧେ ନା? ଶାଗଟାକୁ ଧୋଇକି ଛାଣିକି ନେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କାଟିବି। ଶାଗଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଶାଗ ପାଇଁ ପରିବା ନେଇକି କାଟିଦେବି। ଶାଗରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ତ ଭାଜିବା। ପରିବା କାଟିଲି, ପରିବା କାଟି ସାରିଲା ଭିତରେ ତ ଶାଗରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଶାଗ କାଟୁଛି। ଏଇ ଖରା ଦିନ ଯାହା ଶାଗ ଖାଇ ହବ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, କେଉଁଠି ଡର ରହିବ କାଳେ ପୋକ ଜୋକ ହେଇଯାଇଥିବେ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଦିନରେ ଯେତେ ଶାଗ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେଲେ ଯିବ। ଶାଗ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ବି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଫୁଟଣ, ପିଆଜ କାଟି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବିନି, ଯେଉଁ ପରିବା କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ପରିବାର ତ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ କାଟିଛି। ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେବି। ଶାଗରେ ତ ହଳଦୀ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିବା ଦେଉଛି ଟିକେ ନିୟମକୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି। ପରିବା ତ ଅଧା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚଣ୍ଡିଟା କାହିଁ ଖରଖର ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଟମାଟର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତ 1 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଭାଜିଲିଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଶାଗ ଦେଇଦେବି। ଶାଗ ସବୁକୁ ତ ଦେଇଦେଲିଣି, ଭାବିଛି 1 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଶାଗକୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ଶାଗଟା ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। କଣ୍ଢେଇ ତ ଶାଗ ଖାଇବନି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଶାଗ ଦେବି। ଆଳୁ ସିଝେଇଛି, ଆଳୁ ଚୋଖା କରିବି, ତାକୁ ଆଳୁ ଚୋଖା ରୁଟି ଆଉ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶାଗ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ କେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କହିଲାଣି। ଶାଗ ଭଜା ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯିବି ଆଳୁ ଚୋଖାଟାକୁ କରିଦେଇକି କଣ୍ଢେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। ଆଳୁ ଚୋଖା କରି କଣ୍ଢେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। କଣ୍ଢେଇ ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ରୁଟି, ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଆଗେ ଶାଗ ଭଜାଟା ଖାଇଥାନ୍ତେ ନା। ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଇଟମ୍ କହିଥିଲା କ'ଣ ହବ? ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜାରେ ରୁଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭଲ ହେଇଛି ଆଳୁ ଚୋଖା ବୋଧେ। ରୁଟି ଆଳୁ ଚୋଖା ଅଲଗା ଲାଗେ। ଶାଗଟା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ। ଶାଗଟା ଦେଖା ଭଲ ଅଛି ଯେ ଖାଉନୁ, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ? ଖାଉଛି। ଭଲ ଲାଗିବ ଗରମ ଗରମ ଶାଗକୁ ରୁଟି। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଚଳିବ। ବାବା କୋଚିଂ କଥା ବୁଝିଲୁ କି? ଅଛି ଆଜି ଯିବୁ ତ? ହଁ ଇଏ ବୋଧେ ଆସିଗଲେଣି। ଆସିଗଲ? ତମେ ଆଜି ଚା ପିଇକି ଯାଇନ, ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ପିଇ, ତମେ ଯୋଉ ପିଇକି ଗଲନି ମ। ନ ପିଇଥିଲେ ଯେତିକି କାମ କଲିଣି ମୋର ପୁରା ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଗଲାଣି। ଖରା ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜି ମାରୁଛି ନା। ବାବା ତମେ ଏଇଠି ପଳଉଛ, ମମି ଏକଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ। ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଗଡ଼ିବି ତାପରେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଜମା ବି ଖାଇ ହେବନି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି। ହଁ ବାବା ଘଷି ଦେବେନି କ'ଣ? ବାବା ତ ଆରାମ କରିକି ଆସିବେ, ତତେ ଘଷି ଦେବେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ଖାଇ ହେବନି, ଜମା ବି ମୁଠେ ଖାଇ ହେବନି। ଯଦି ଏତିକି ଥକାରେ ଖାଇବା ଜମା ବି ଖାଇ ହେବନି। ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷି ଦେ, ମୂର୍ଖ ନିତ।
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ବାବା କହିଲେ ଘଷିଦେବୁ କହିଲୁ ଇଏ ଭାଇ ହଁ ଏ ଭାଇ ବାବା ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କହିବେ ତ ପୁଣି ଆସିକି ପାଣି ଦେବୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଶାଗଟା ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାଗ ଖାଇବନି ସେତିକି ଶାଗ ଖାଇଦେଲା ଆଳୁ ଚୋଖା ରହିଗଲା ଆଳୁ ଚୋଖା ରହିଗଲା ତାର ଅଛି ଶାଗଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଶାଗଟା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଅଛି ମୁଁ ଅଧା ଅଧା କରି ଲାଗିଲାନି ଶାଗ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ନ ଖା ଶୁଭୁଛି ଶାଗ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା କରିକି କଲି ଅଧା କାଲିକି ରଖିଦେଇଛି କାଲି କରେ ନା ପରଦିନ କରେ ନା କାଲି ହିଁ କରିଦେବି କାଲି ସାଧାରେ କାଲି କଲେ ସାଧାରେ କରିବି ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ମସଲା ଦିଆ ଛୁଇଁ ଭଜା ଏଟା ଆଜି କରିନି ଥିଲା ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଜି ଆମ୍ବ ମୁଁ କାଟିଛି ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଟିନି ଏମିତି ଛିତ୍ରି ଭିତ୍ରି ଯାଏ କହିକି ମୋତେ ଆମ୍ବ କାଟି ହୁଏ ନା ଏଟା ହେଲା ଆମ ପଖାଳ ପସରା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ 10 ମିନିଟ୍ ଗଡ଼ିବା ଚକ୍କରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ନ ବିନ୍ଧିଲେ ବି ବିନ୍ଧିବ ମୁଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ପୁରା ଖଟା ଭାତ ଦେଇଛି ପୁଅ ବି ଆଗେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଖାଇଲା ତମେ ବି ଆଗେ ଖାଇଲ ଆଗେ ଶାଗଟା ଖାଇଥାନ୍ତ ସିନା ଦେଖିଛ ଆମ୍ବଟା କେମିତି ହେଇଛି ଛିତ୍ରି ବିତ୍ରି ହେଇକି ତମେ ଶୋଇଥିଲ କହି ତମକୁ ଉଠେଇଲିନି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଟିଦେବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ନୁହଁ କ'ଣ ଶାଗ ଆମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛ ନା କେମିତି ହେଇଛି ହେଲେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଛିତ୍ରି ବିତ୍ରି ଗଲେ ଚଳିବ ଠିକ କାହିଁକି ଚଳିବ ମାନେ ଚଳିଦେବା କଥା ତମେ ଶୋଇଥିଲ ନା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଠେଇଲିନି ଇଏ ତ ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ବି ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଖାଇବି ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ହେଲମେଟ ନେ ବହୁତ ତେଜ ଅଛି ବା ଆରାମ ସେ ଯିବୁ ପୁଅ ତ ଏବେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ମୋ ଖାଇବା ସରିନଥିଲା ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ବାଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜୋରରେ ପୁରା ଖରା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେଟା ଖରା ବାଧିବନି ଯେଉଁମାନେ କାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପଢ଼ା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା କଲବଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଖରାରେ ଇଏ ବି ସେମିତି ପୁରା ଖରାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବିନ୍ଧୁଛି ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପୁଅ ବି ଏବେ ଖରାରେ ଯିବ ମୋତେ ଭାରି ବାଧୁଛି ମୁଁ ଛାଇରେ ରହୁଛି ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ନଗଲେ ତ ନହେବ ହଁ ଆରାମ ସେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଖରା ବହୁତ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।